Yung adlaw ug maayong adlaw kanatong tanan. So this is your vlogger PGT Vlog Abiliana. Please follow, like and share. So karon guys, nata karon diri atong himamaton kining usa ka tao pa ni o sa tanaw ani. Tao ka Brad. Ano lang pag-isig mo to? Masa ni tingog. Kaya lang ba ang tao ko nung ang usa ko no ka tao na pangutana ni mong tao tapos di ko na mo tingog. So, mayong adlaw diha. Marami sa adlaw. So, unsay nakamaayo sa adlaw karon sa MD? Tungod kay mayong adlaw sa akong kinabuhi karon tungod kay daghan na mga pinasahi nga pulong na amo na sab na nasanitian or nabatian nga gipa kaon sa espirituhanon nga bahin sa among kinabuhi isip kami mga Kristohanon pastor. Okay. So karon sa last night nato Brad kay mo makakaroon na napay nakapunan. So nahidumduman ba nimo kung asa pa na bersikulo na usa ka bersikulo na patukuranan sa wali karon na gabi sa ganito na verse usa na books and verse chapter. Makita nato ang giwali karon sa mga speaker nga si Pastor Matigal Lesar, makita sa ikaduhang Korinto 5:16 nga So sa una dali ra ko maputong kung medyo na yung mga panabingkin subat agad ko pero karon may galing siguro ng subat ko pero di na lahi lang sa una. So may pagpugong nga ta sugod nga medyo na ta nakabati sa pulong sa Dios. Nanay pa sa control kay sa una sa waya ya pa ta badlungan sa pulong sa Ginoo matapan nila gamay repitik subadagon ta nabang waya ato pasensya bitaw. So wala ito papaubos karon medyo may kausaban na. Okay, so salamat sa mga pulong mo dasig sa atong tanan nga akong naay mga panagtigong mo apil kita